Malmao amedo anga tem far konala noye terrorisme ambekma mimbe on intéressé oye on faso o debe on intéressé wali faso kuma o te on intéressé on faso hamide be ana monumbe wa hochila anika nyini kube neka kuma taka bama yelema ambe olu udalente alamina ambuto o alabulu anga jamana hamide be ana ankante uluma ambalmaw anya yira nyebela ka fanga kuma be minka dinete islamete islameute ambe ka kuma terrorisme ni terroriste udeka ujera be mabi anya baro minke Madon nanu pangu nyagami deba inkono kobe en distrait. Olute anga objectif ye. Ambesega kangar dami aya kangar dawi. Minta tati nye minko anyo ke chukola. Olu distraction ye anga objectif te olu ye. Anyo lu black refe. Anga objectif ye muye. Ang surasu anga jamana kono ko kama ubeka meri jugu do mamunu na nubeka do jamana den kuna ko anga surasu fali de baraji anga kuma ko mau unu hakli iranyona uka donka fo be sramika halaki sirado wa no saranina ukana meri ko kisibuye ni kumai kabeni kuma willa pati sagana do ambal mau kabe 2012 ma do na lembe ko daso andala ko onye kafriwe ko islamia ko de kanga buli onka kanga do islamia la jaguya onga jamana frodama islamia jamana do onatabe unalembe do onka nini kumai Mamunu ye ninke umabo sanfe ka chun onkan. A fen nou ye ni barake. Iba ye ka fo abe kumbe ambara ya Bamako. Abe tumbe mendersaw misiru Bamako ya a club be tumbe ya. O club be donne mbe jamana dunfe. Sorasi munu ye opération ke ka Tombouctou libéré armée française nale ayolu nyininga ku ye munu mine ko uyu dombaw yalawa munu tumbe botelela ko Bamako ka dombaw bulawa bayangara ka au dombaw bulawa seware au dombaw bulawa ils vont dire que an kumeni bedon ambalmaw kuma jumembu da ko jihadi ko ubeka jihadi de ke on faso konnala anye nyingali ke ko jihadi koroye kuka marfata ko kata duguchi ka surasufa ka muso mina ku violer ka mau bolofon che ka tanuye kuma chama mbuda ko nimbede jihadi ango bashite anya sigi ka jatemneni ke akera anyana kafo dinema mununi olu nuye wajulu kelawye iba kafo effectivement une information capitale terroriste fana ni ukaranka wari nyini
Médecins sans frontières be o fana kama iba me ko ka mo wado tara otaji la après o libération ko kuma be fa ko ni war hake de sarala war bora mi ki ape ito o nye soro fo ta mike nimbe bandia fero j'avais oublié cet aspect. Et donc ko jadi anye ngalike arabu kamena chamaula ko jadi ko kuma mmeka fala ni ekonoflie olueramo ko jadi fendo slamea ye femunu wajibia slamea histoire konnala nga moyere koro ye yeremine chesri no effort walma ka wulika joke resistance onga minye guerre senti no edine kala ko kuma ko o koro o exagérer lendo angon te bashie anga jetemnani ke halibi ango munebe manifimbla ka marfata wale ka bomu do irela ki rafa ka mawrufa aw kon ba don o teki gansan ni miri jugude ateki ta don e ko jugu ke fa mana yere la harawatimi ni miri jugu aboyrobe o kelembe ka dine d'État ka ni bara jugu glani aye ka do maukuna kuke mafalawi ka hadamadin to konia do uduskuna ka yirula ka fo nu sera ko tigi fa ku be baraji soro nu yere sara ku bi aljine kono nene be ka kala go kuna kuke mafalawi ambalmo angoni avec chodi d'abord faut mo ka jetemnenike slamé sugu fladido fin terrorisme ou keleme ka seme slamé indela. C'est pourquoi a kuma tisega fo ni slamé a kuma ma fo parce que ou keleme ka courane haya ou d'État ka koro jugu glan ka dama nya fo doyengo nya fo kosaina kunu ere video la koni moye jene ke ka do dinge jugoro ka bonga fa ate kurone fanchi ça n'existe pas. Confindo willa suratul nur daile were te fendo nema fiyengu te fendo ibu e fena kana jigula u te fendo were be femi kala uta korono kumate mawarema doni mbaga beba don ite ma kala la machie ima e kunu ni bi ma sebe shi ma da do kuma ina ate kurane kono ibita livre wore de ta pour que kaira ka justifier nous sinon kurane te abada oye terroristu ka wolia biye mi nu ba seme dine na kasros kurane kuma kante ne daluye kayira aula ka fo femi nu ba sinsin ko dine bama yele mali de do akono ka fado modo hakila ku ke cheni kelawi otoy pour que u kaseka attaque kamikaze ke ka do mobli kono ka bom do ala kata surasufa ku refa kurane ko yerefa su ye kafride aye farlangolo ndo ye kubo ne jabi okumala ni yere u ka kumala me
hina toko makariko ala ko nunu de fana be ka kuma mais comme antolu jate ne be ka kuma silamɛw de fɛ yɛrɛfashu ye kafiri de ye suratul nisa haya 29. Pour que ka don ma kuna k'a bɛ se ka a yɛrɛ fa ni bombe ye ka sɔrɔsiw fa u b'a fɔ a ye ko non ko baasi t'a la ko n'a nana nacogo dɔ la diinɛ dɛmɛni don k'i bɛ taa aljinɛ yɛrɛ kɔnɔ. Et donc voilà comment mɔgɔw bɛ yen psychologue ani idéologue ba ninnu minnu bɛ sigi ka adamaden hakili bosi a la ni diinɛ ko kuma ye k'a kɛ maafala ye a bɛ ka diinɛ min dɛmɛ a bɛ ka o diinɛ de jolo kari a kafirilama bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ lahara i tɛ wajulukɛla si ye ka nin kuma fɔ il ne peut pas dire ça parce que u ye min kalan nin de don il ne peut pas dire le contraire. En balimaw n y'a yira aw la k'a fɔ min ye ni manipulation façon ninnu ye u b'a taa a justifier ni sɛbɛnw ye ani gafew ye min ye maa wɛrɛw ka kumakanw de ye ala kumakanw tɛ. ala ka kuma a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ala tɛ gafe wɛrɛ dɔn ni kuranɛ tɛ. Suratul Nisa haya 166 ala bɛ seereya ni kuranɛ de ye mɛlɛkɛw bɛ seereya ni kuranɛ de ye wa o wasara seere ye. O kɔfɛ arɛnye sura 29 aya 51 ala yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ni kuranɛ ye nin ma wasa kɛ wa. dɔw ko nin ma wasa kɛ ko Karadawi ka kuma ko o bɛ se ka bila ala ta nɔ na dɔw ye ka bɔmu don i yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ fa ka maa wɛrɛ fa. C'est ça l'idéologie terroriste. Kiri tigɛ ni o sira ye u bɛ taa baga olu ma a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ alors que kuranɛ kumakan jɛlen don fɛn min ne o ma bɔ ala yɔrɔ la ka bɔ sanfɛ ka jigin kira kan ko kiri ka kɛ n'o de ye. Kiri jumɛn ko don hali diinɛ kiri nin bɛɛ de ko don. E yɛrɛ bɛ ka maaw kiri ni fɛn ye fɛn min tɛ kuranɛ kɔnɔ kuma ye. E bɛ ka maaw fa ni kuma ye kuma min tɛ kuranɛ kɔnɔ kuma ye. Est-ce que e ye kiri tigɛ di ala ta ye? Ça veut dire que e yɛrɛ bɛ baara min na e ka dɔn k'a fɔ o baara kafiriya don. Maintenant pour que ka nin yɔrɔ bɔ yen u bɛ fɛɛrɛ de sɔrɔ livre wɛrɛw de sɛbɛnnin bɛ min bɛ nin bɛɛ bɔ yen ko nin si tɛ juguman ye ko n'a bɛ ka kɛ ka diinɛ dɛmɛ ko i bɛ taa aljinɛ yɛrɛ la. Voilà comment u bɛ maaw hakili tiɲɛ k'u kɛ maafalaw ye. N tun bɛ ka journal Le Monde o ka article kɔrɔ dɔw kalan. O article kɔnɔ mɔgɔ dɔ ni jadisiw ka échange dɔ la a tigi u b'a fɔ u ka WhatsApp audio la ko ala de ko n'i ye nasaraw ye fan o fan k'i k'u fa. N'i taara kuranɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o kuma o fana tɛ tiɲɛ kuma ye. Et donc aux contradictions o caman i bɛ taa bɔ olu yɔrɔ kan. An nana ɲini k'a dɔn de quoi il s'agit. An ye nin kuma minnu n'an y'a fɔ mɔgɔ caman wulila
pour que jamanadenw kana faamuyali kɛ k'o bɛ Abdul Niang ka kuma k'o b'a yɛrɛ kɛ. N bɛna dalilu da aw tɛgɛ kɔnɔ sisan, bɛɛ bɛna faamuyali kɛ. Silamɛ sugu fila de don. Selon un spécialiste, terrorisme spécialiste, John dɔw ye ne wele k'olu ye recherche ni analyse caman kɛ nin ko in na. Ils sont musulmans. Comme ka kuma fɛn o fɛn na wulibali de don. Mais ce qu'ils ajoutent, qu'à résumer, silamɛ catégorie fila de don. U bɛ min wele musulman modéré ani terroriste ni catégorie fila de don. U ko n'i ye jateminɛni kɛ musulman modéré ye jumɛn ye? Min tɛ violence kɛ, ale tɛ jihadi kɛ, a tɛ État islamique nɔfɛ, a tɛ kufa kɔ, a tɛ yad kɔ, a tɛ kalifa kɔ kuma na. Et donc, o ma façon, olu bɛ 0% de la ka sababuya kɛ tiɲɛnikɛlaw tɛ. Tiɲɛni dusukolo fana a n'a miirina ma don u hakili la. Catégorie filanan ni o ye terrorisiw ye, olu bɛ niveau min na o ye 100% de. I bɛ bɔ étape dɔ de la k'o 100% sɔrɔ. Ale de labɛnnen bɛ ka maaw fa, ale de labɛnnen bɛ ka marifa ta. Donc, mɔgɔ bɛ bɔ 0% na ka 100% sɔrɔ cogo di? A ko siga t'a la, i ye min fɔ wulibali don. Misiriw de b'a kɛ. Alimami minnu ni olu de ka dala kuma ye ni miirijugu donni ye mɔgɔw la, olu bɛ misiri minnu kɔnɔ, maa o maa n'a miirina bi bɔ ani kalanyɔrɔ fɛn o fɛn n'o karamɔgɔ façon bɛ yen, olu de bɛ ni miirijugu don mɔgɔw la. Kalanyɔrɔ sira ani misiri sira, siga foyi t'a la. I b'a ye yɔrɔ yɔrɔ a gulonnen bɛ diinɛma dɔ de la. Terrorisme ju ye olu de ye. A ko a kuma tɛ sɔsɔ diɲɛ fan si. An balimaw. Et donc au discours intégriste ninnu, olu de bɛ mɔgɔw hakili miirijugu don silamɛw hakili la k'u bɔ 0% na k'u kɛ 100%, c'est-à-dire k'u kɛ terroriste ye. Solution jumɛn b'a la? Misiri fɛn o fɛn baara don, soit a b'a misiri datugu, soit a bɛ a kuma sugu wajulu a n'a kumakanw laseli a b'a criminaliser jamana loi la. Faransi ye alimami dɔ gɛn ka b'u ka jamana kan don na. Arabie Saoudite u bɛ ten, olu minnu bɛ nin ko kɔfɛ ka tiɲɛni kokɔrɔma don diɲɛ fantanw fɛ, a tɛ se ka k'u yɛrɛ fɛ yen. An balimaw. Et donc, pour que ka problème nɔgɔya, solution t'a la ni le niveau dɔmɛ dɔ tɛ. Parce que c'est lié à ce discours intégriste. Ou le mɔgɔw hakili cɛ. A ko modéré, fɛn minnu bɛ wele musulman modéré, tiɲɛ don, n y'a f'i ye n k'u tɛ attentat kɛ. Nka o musulman modéréw cɛ la, silamɛ minnu n'o bɛ wele k'olu tɛ terroriste ye, olu cɛ la, mɔgɔw bɛ yen minnu ka niveau bɛ 80% de la. Miirijugu donnen bɛ u hakili la, a donnen bɛ u dusukun na, nka u tuma marifa ta. Nka u tɛ mɔgɔ faga, u tɛ attentat kɛ, mais attentat kɛla bɛ ka fɛn o fɛn kɛ, o de ka d'a ni ye. Attentat kɛla bɛ ka kuma fɛn o fɛn fɔ, o de y'a hakilina ye. Siga t'a la. Et donc, minnu ye marifatalaw ye n'u bɛ recrutement kɛ, a recrutement bɛ kɛ o jamakulu de cɛ la. An balimaw, a ko o modéré minnu bɛ yen n'olu bɛ niveau 80% na, olu de ka jugu ka tɛmɛ a jamakulu sugu bɛɛ kan. U bɛ duw kɔnɔ, u bɛ sigidaw la, u n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo, etc. N'i bɛ ka marifatigi critiquer, a man d'a ye, a b'i kɛlɛ hali a kama, ka sababu kɛ a ɲɛna marifatigi bɛ ka min kɛ, nin de ye silamɛya ye.
les musulmans modérés ou munum be ancela ou te marfata ou te antanake mais au niveau be 80% de là. Bon, moi dum slamé be bo zéro terrorisme zéro niveau kana 80 niveau ina chogodi ko ketcho de be o fanana min karanka jetemine o te almamiu damaye koy wajulu kelaw sembala almamiu sembala mais ko ludronte il y a toute une machine autour de ça. Même slamé bo a tola ka lasruyan ma fala ma no ye terroriste. A quoi follow ou est famille de la famille. Ni la mona du kono ni kuma numbe fo du mi kono. Terroriste ou be ka haklina mi fo o haklina be fo du mi kono. Dala ka fo ebi lamo ni mi haklina a duskolo bila. Angania bila a haklina bila terroriste nube fon fa no be fon ke ita don ko juye ka sawo ke ella mona du kono mi emi sara de yirila. Ako na foriye terrorisme keleli man nogo jamana shima a sababu de fleni. Muna parce que ti se gata mogo be minala ko ka sawo ke ko miri jugu kokoroma dum bagado. Kia famu ni mogo ye momi na e terrorisme don ka dona kari suna mogo badedo. Munumbe dine kokuma wali suna kokuma na ote gne de kalama. Ils n'ont rien compris. En balmo. Ako donc munumbe 80% niveau là. Famille Dioro y est 50% de olu radicalisé lila. Ayoro de flani. Ako donc iba e kafo fin do fin mi manogon nga a sababu fin be a be glonimbe dine ko kuma de la. Oh, nimbe mogo soro mogo mi no slamelama wolola o ka famille bi se ka abla ni sira jugu kan. Na wolola du kono du mi ni terroristu ka hakilina ɲɔgɔnna bɛ o du mɔgɔw la. A ko Mali kɔnɔ a du bi jate ka ban wa? Wa bada. A ko nga mɔgɔ min ni o tɛ silamɛ ni o tubira ka don silamɛya la o ka famille tɛ se k'a bila ni sira sugu kan. O b'a ta sɔrɔ a tubira maa min bolo karamɔgɔ kunda misiri kunda fo n'olu de y'a don a tigi hakili la. K'i ma danfara ye o kosɛbɛ. A ko filanan réseaux sociaux an ka fanga u kana kulonkɛ réseaux sociaux WhatsApp ni Facebook n'a tɔ terroristes bɛ communiquer sanfɛ miiri jugu bɛ jɛnsɛn sanfɛ mɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔn ye a sanfɛ ka hakilina jugu don ɲɔgɔn na même email sira ninnu fɛ ani site wɛrɛw. A ko médiaw radio télé u bɛ kumakan minnu fɔ ko wajulu walima diinɛ ko kuma ni jamana ma farati u bɛ miiri jugu don jamanaden caman na walima mɔgɔ minnu ka niveau bɛ 80% na u b'u tɔ radicaliser k'u kɛ terroriste dafalen ni kumakanw ye. An balimaw a nanina a ko kaso min filɛ nin ye ni terroriste bɛ kaso la wala hakilina bɛ mɔgɔ min na n'a bɛ kaso la a bɛ kasoladen tɔ tila bɛɛ k'u contaminer ka miiri jugu dɔw la un coup de dos. Nin kuma in ma kɔrɔbɔ diɲɛ fan si. An balimaw et donc a ko nin yɔrɔ damadɔ ka yirila ka fɔ c'est toute une machine pour que ka silamɛ bɔ a ka basigi kɔnɔna la ka kɛ maafala ye ka hadamadenw kɔniya don a dusukun na ka kɛ maafala ye. A ko i b'a dɔn mun ye nin bɛɛ se an ma an ka sigida anw y'an ka jamana kɛ batɛmɛ sira de ye mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka na ko sugu bɛɛ kɛ anw fɛ yen et donc miiri jugu sugu bɛɛ nana installer
mɔgɔw taara kalan sugu bɛɛ kɛ ka na installer ka tila k'o kumakanw diffuser Mali kɔnɔ sira sugu bɛɛ fɛ. Anw ka jamana mɔgɔw bɛ n'u adresser anw na minnu bɛ anw ka kan fɔ bɛ anw tɛ minnu ka kan dɔn. K'i ma mago sa yɔrɔ ye. Et donc k'i ka dɔn k'a fɔ terrorisme k'a bɛ n'a fɔ palu. Ni palu nɔgɔ de don, ji nɔgɔ mana sigi sigida la, sosow bɛ na ka caya. Sosow mana mɔgɔ kin, palu bɛ yɛlɛ la. Pour que k'i yɛrɛ kisi soso ma, ko dɔw bɛ taa sange ta, dɔw bɛ timor san k'a fiyɛ so kɔnɔ, ko bɛ n'a fɔ an ka sɔrɔsiw filɛ nin ye baara min na ka marifa ta ka terrorisiw ɲini k'o fa. E bɛ timor baara kelen fiyɛ bi, wulwulu dingɛ halisa o b'a nɔ na. O dugujɛ soso wɛrɛw bɛ don so kɔnɔ. I mana sunɔgɔ sange la ka nɔrɔ sange la o bɛ nin kin, o bana kelen b'i fɛ. Mais n'i ye wulwulu ni jinɔgɔw bɔ yen ka na ni saniya ye yɔrɔ la, soso ma sigi yɔrɔ sɔrɔ, soso tɔni mun bɛ so kɔnɔ olu bɛ sa, o ye soso ko kuma bannen ye. I kisira palu ma k'a sɔrɔ i ma timor san, i ma sange siri. K'a bɛ ten. Marifa tali jɔyɔrɔ b'a la. Nka tant que miiri juguw bɛ ka continuer ka diffuser, a bɛ i n'a fɔ wulwulu dingɛ ni palu ko kuma bɛ cogo min. C'est la même chose. An balimaw, n y'a yira aw la k'a fɔ nin miiri jugu ninnu sinsin yɔrɔw de b'a la, a bɛ kalan de. Bamayɛlɛma waleyaw de don ka adamaden hakili tiɲɛ k'a kɛ maafala ye. Expert baw ko ma, a ko Abdul n bɛ min f'i ye, ne bɛ siran Ala de ɲɛ, maanifin tɛ bilen. I yɛrɛ y'o fɔ i ka émission tɛmɛnen in na, kuranɛ b'o de ɲini. Sira Ala ɲɛ sani i ka sira maaw ɲɛ. A ko ne ye kalan kɛ silamɛya jamanaba ninnu tila bɛɛ la. I bɛ kuma min na, hali Mali faamaw t'a kɔrɔ dɔn, u t'a dɔn i bɛ ka min fɔ. Kuma tɛ jamanaden gansan ma. Sinon mɔgɔba don. A ko i ka kuma tan don. Sinon ko kuma tɛ. Nin ko in, a tɔɔrɔ min bɛ suna yɛrɛ kan n'a kɛmɛ ka silamɛya yɛrɛ makoto tiɲɛ cogo min, Ala de b'a dɔn. E filɛ jɔda min na suna karamɔgɔw de tun kan ka nin baara kɛ. Mais n'u m'a kɛ, journaliste b'a kɛ o place la. A ko n bɛ min f'i ye, yɔrɔ kelen pewu de b'i jɛ, n b'a d'i ma. A ko sariya kitabu terrorisiw bolo, sariya kitabu. Maa o maa bɛ taa diinɛ kalan, jamana minnu bɛ nin ko kɔkɔrɔma donna, maa o maa bɛ taa a kalan kɛ, u bɛ sariya de kalan kɛ. Sariya kitabu terrorisiw bolo kuranɛ tɛ, Bukari tɛ, Muslimu tɛ. A ko i y'a mɛn. A ko a ma façon u ka sariya a bɛ ta kitabu min kɔnɔ, o kitabu bɛ wele ko Al-Mughni. Maa min ye kitabu in sɛbɛn a tigi tɔgɔ ye ko Ibn Kadama Al-Maqdisi. Depuis Ibn Taymiya ka waati mɔgɔw y'o maa dɔ ye. Al-Mughni k'a kɔrɔ ye masa min bɛ mɔgɔ fɛntigiya k'i enrichi, k'i kɛ bana ye. Nin kitabu in a sɛbɛnba Ibn Kodama Al-Maqdisi ale don. A ko n bɛ min f'i ye, maa caman bɛ k'i sɔsɔ, nin livre in b'a bɛɛ bolo.
yala Bamako misiri chamana wali ka mwachi akata misiru la misiri kitabu bibla romi ibita ni livre in soroye ate soso yala mandar sawla ibita ni livre ibita soroye livre édité baga kachan jamana uba édité do la volume temps do la volume tan woro do la volume muwa a do la volume bisaba volume kelen de be ala mi ni o kren lembe ka nyasi diadi ni diadi suma ambalmaw ako livre abe nye kono abe samba kelembo nga ko abada umason a livre ka traduit kanwela abe rabu drondi la o livre abe kalan dugu mina kani kama jiginaye iye kuma mi fo wuli ballo donc kayirila ka fo jadi sube ni kitabu de kan ubi wale fɛn fɛn kɛ a sɛmɛnen bɛ ni kitabu in de la yasa ka jadisi faamuya fika ni livre in iko de kalan ako ni livre in maa ma bɛ k'i sɔsɔ depuis bi ni livre tɔgɔ mɛn i da o jaabi wuli de balaw ko sɔsɔli t'a la et donc kuranɛ de bilalen bɛ nga kuranɛ tana o de talen bɛ ka bama yɛlɛma ka kɛ ni livre in kɔnɔ ka fa don mɔgɔnifin hakili la ka nata ni aljinɛ ye ka kɛ mafala ye an balimaw a ko n bɛ misali dɔ d'i ma kunfinya de ye diinɛ ko ɲagami ka se nin hakɛ la silamɛ 98% kɛmɛ o kɛmɛ 80 Bukari Muslim n'o ye kuma min fɔ u b'o o de kɔ 1000% u b'o de labato ko nka silamɛ yɛrɛ 98% ma ni livre ninnu si kalan ka ban nga u b'o de girinna a ko i bɛ ka kuma min fɔ maa minnu bɛ k'i lagosi u tɛ k'i lagosi dɔwɛrɛ la i bɛ kɛlɛ min na a ka lasegi kɔ ka sababu kɛ i ka kuma bɛna kɛ sababu ye ka hakiliw de dayɛlɛ hakiliw mana dayɛlɛ miirijo in donnen bɛ maa caman na u bɛna bɔ fili la n'u bɔra fili la a ko kalan karamɔgɔw o y'u mago salen de ye ka sababu kɛ n'o kalanden ninnu ka kunfinya tɛ nafa yɔrɔ si t'u la se si t'u ye i ka kuma i donna intérêt de kunna donc i bɛ se k'i sigi ni ko ye min tɛ ni si ye an balimaw a ko n'i ye jateminɛni kɛ yala université islamique ka site internet kan i bɛ taa sɔrɔ thèse minnu bɛ yen droit la a 80% u bɛɛ bɛ nin cɛ in ka livre de utiliser ni o ye Magdisi ye ngo kabako a ko livre in bɛ daminɛ ni kuma min ye fɔlɔ i tulo ma jɔ i k'o kuma lamɛn n'o ye a livre volume min bɛ jihadi kan a bɛ daminɛ ni Abu Huraira o ka livre dɔ ye n ye livre in an y'a a commandé net kan 30,000 a bɛ arabu de la an y'a yira mɔgɔw la minnu ni olu bɛ arabu maîtriser u y'a kalan ka contenu caman yɔrɔ dɔw ɲɛfɔ n ye mun de b'a kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an balimaw a ko o hadisa mun b'a kɔnɔ a ko i tulo ma jɔ Abu Huraira ale ka hadisa dɔ ko a bɛ daminɛ ni ale ye o hadisa o bɛ mun fɔ ko maa min ni o tigi bɔra a ka so Ala tɔgɔ la Ala b'o tigi jaabi
n'a tigi ma bɔ kun wɛrɛ la fo jihadi ala tɔgɔ la ni ala danaya ye danaya ka ɲɛsin ala ma ka da ala ka ciden na ko ale ala bɛ alijinɛ garanti o tigi ye. Livre in a fɔli min bɛ jadi kan k'a bɛ daminɛ ni nin hadisa kumakan de. Maa min n'i bɔra i ka so jihadi sira kan ni jihadi hakilina ye ni danaya ye ka ɲɛsin ala ma ka ɲɛsin kira ma ko alijinɛ garantilen bɛ o tigi ye. Et donc alijinɛ garantilen bɛ i ye i sara dɔrɔn i taara alijinɛ na. Et donc voilà une idée déjà ka mɔgɔw excité ka jihadi nege don la croyant que u sara dɔrɔn direct alijinɛ de don. Or ko n'i ye analyse kɛ a ɲɛma seli o sun o hiji o ko nin si tɛ garanti ye k'a fɔ ko siga t'a la k'i bɛ alijinɛ kɔnɔ i garantilen don. Mais ni de bɛ to i kunna ka siga bɔ i la pewu i sara dɔrɔn i bɛ alijinɛ kɔnɔ voilà pourquoi o tɛ sira saya ɲɛ. I b'a dɔn kojugu ye waati min fo ni kisɛ y'i ta. Endoctrinement aw yɛrɛ jumɛnna lavage de cerveau a bɛ daminɛ nin cogo de la. A ko o kuma na sa ni i bɛ jihadi kɛ ko fɛn fila de bɛ yen i sara ye min ye. N'i sara direct i ka alijinɛ a garantilen don walima n'i ma sa aw jigitɔ ka bɔ kɛlɛda la aw ni butin bɛ segin so. Aw bɛ taa dugu min ci k'o baganw ta ka nafolow ta ka sanuw ta ka musow ta o ye aw ka sara ye diɲɛ jihadi tɔnɔ ye diɲɛ kɔnɔ n'i ma sa. Mais n'i sara direct alijinɛ. Et donc a ko n'i ye nin yɔrɔ ta k'a lajɛ a ko i b'a ye k'a fɔ siga tɛ min na. Anw ka jamana rebelle Mali centre kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la terroriste ninnu u bɛ taa dugu fɛn o fɛn ci u bɛ baganw ta u bɛ nafolow ta u bɛ mɔgɔw ka ɲɔw ta u bɛ mɔgɔw ka wariw ta u bɛ sanuw ta hali musow u b'o ta o bitin. Parce que a donné ninnu ye waleyaw ye kuranɛ ye min haramuya nka livre in de kɔnɔ i b'a ye a bɛ don u kun na ko jihadi sira kan ko foyi t'a la k'i halala don. Livre in ko jamana faamaw kan ka ta k'a kalan k'a dɔn mun de b'a kɔnɔ. N ko kabako filɛ. A ko o yɔrɔ to yen. A ko silamɛya la ko wajibi ko ye sugu fila de ye. O bɛ min wele ko hayin ani kafiya. Ko jihadi ye kafiya ale bɛ o catégorie de kɔnɔ. O kɔrɔ ye di i yɛrɛ bɛ se ka jihadi kɛ n'i ye silamɛ ye walima mɔgɔ wɛrɛ i bɛ se k'o di min b'a kɛ i place la. Voilà pourquoi maa caman bɛ ka jihadisiw kɔkɔrɔma don ni wajulu ye olu tɛ taa. Mais u bɛ ka jihadi kɛ par procuration ni mɔgɔ wɛrɛ ye. A dɔw bɛ mɔgɔ de di ko baraji bɛ se olu ma. Et donc voilà pourquoi a ko nin yɔrɔ in i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ kibaruya bɛɛ sɔrɔ gafe in de kɔnɔna la. Et donc mɔgɔ bɛ se ka jihadi kɛ famille dɔ tɔgɔ la o kɔrɔ famille bɛ se ka mɔgɔ kelen di walima village dɔ tɔgɔ la village bɛ se ka mɔgɔ dɔ di o bɛ jihadi kɛ famille bɛɛ tɔgɔ la village bɛɛ tɔgɔ la n'o tigi sara famille bɛɛ bɛ taa alijinɛ na village bɛɛ bɛ taa alijinɛ na. A idée de filɛ nin. Et donc a ko nin de sababu la maa caman bɛ yen u tɛ se ka jihadisi ninnu u tɛ se k'u condamner. Ka sababu kɛ n'i y'u lagosi a tigi bɛ baara min na o baraji ko e bɛ jɛ o la n'a tigi sara a tigi bɛ taa alijinɛ kɔnɔ cogo min e min y'a di
walma famille mi a dit wali village mi a dit o bebeta aljana na asababula voilà pourquoi ko bogo chaman be ou bi dese ka ko condamné ni ne sababula ni a condamné et kana perdu à Baradjila ambalmaw amani kabako kumay ako livre ni ata kalaje ibay ka fo jadi minimum slameu karanka ake hake mina famille kelen kele village kelen kele a doyele san kelen chien kono san kono chien kelen san kono e karanka jadi ke ka sorasi udi jadi souma e doyele san chien kelen san kono famille village etc. pour que ka jadi deme ambalmaw wa jadi okumu konnala et donc ko mamunu ni olu islamé nyumawi ko busega fara au kan lu ka jadi ke mamunu te ma nyumawi munu bebe musoka wo munu ye vagabond yo munu ye bandi yo ko bashi foitala ko ni bebsega fara au kan anu ka jadi ke ibeni kuma besro ni livre nde kono ako niye jatemneni ke kuma chara awati waira kafo ko vraiment ko ma façon kinu tsega jega seli inu tsega jega hijike mais ko tsega je ka jadike munu be muso violé munu ye zonye munu ye bandiouye etc. Les livres nous de ben justifiés. Dans ce livre, bébé kele kefana et ka voisinage de là. C'est pourquoi niye malita kalaje munumbe mali chamanchela ou flauye parce que yeu ka sigidade itolu e nor la kachaya. Nor mo jema ni fennu itolu fanaye kachaya mopti wali segu marakono. Ko ibini kibaria be dafalen soro ni gafe ni kono. Ce document anya soro on est en train d'exploiter. Ambalmo. Autant dire que ambeka mifo slamea ko kumate. Kasoba ke wale a fin de besina ni manu fe abebe kurane kuma kan de soso. Mais ko ni be jadi la ko interdit bebe benga boykan fin haramuye ka bebe benga boykan o kuma kai ka adamadin ka mogonyo ka jamana koniya duala aduskuna ka yere faso juguya do ala ka surasu koniya duala ko kafirudu ka jamana den yira la ko kafirudu ko irafa ikufa kibita aljinana ko ala de côté ni mire jogo ni des problèmes ambeka ni mire jogo de dénoncer ambeka kuma ni neka ka mo hakli bo dibila ka mo hakli bo jonya konnala ka sobeke mo munu meninke ube mo hakli mine mo ni fi hakli bi minala chogodi ubo de nyedo no hakli minila useki blaibi masafa amisali chamankera ado banu faula ka ban baula ka klaka dankarula tant que uma soni hakilnama ube kira jenyogon do to foko lu ya nyogona ke olu ni ke uma sala uma stu ala sikasiraka ni mbede mirina ube ambalmo anga hakli sigi kuma munu besina munu be ka nyini kube an la goshika an kele aw kanu jabi akana auta olufe an ni olute olubi mangana kumina ubodon olutanga objectifier auto kulela anga kuma be anga jamana kisi chogo de kan an be kuma la terrorisme de kan on teslamea contrôla etenen islamea reche kuma te kebiti joke islamé e bire don e ma façon mie
ibira don ante kuma silamɛya ko an bɛ ka kuma ko silamɛya de ou bien a donna tan a bɔra tan an ka kuma tɛ nin kan an ka kuma bɛ terrorisme de kan mɔgɔ tɛ se ka siran ala ɲɛ ka tila ka taa kɛ terroriste ye walima ka taa terrorisiya waleya dɛmɛ k'e ye silamɛ ye i balimaw fagabaga dɛmɛ k'e ye silamɛ ye n balimaw a kɛra baara ye dɛ an ka jamana bɛ nin tɔɔrɔ de kɔnɔ ko an ka nin kuma ko an ka nin de dabila an tɛ ka kuma mɔgɔ kan an tɛ ka kuma mɔgɔ taabolo kan an tɛ ka kuma mɔgɔ ka bato kɛcogo kan an bɛ ka kuma an ka jamanadenw fabaw de kan an'u dɛmɛbagaw an balimaw et donc ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na ninnu hakilina damadɔ an ye nin de fara ɲɔgɔn kan effectivement l'égyptien Cheikh Abdurrahman emprisonné aux États-Unis effectivement u ye États-Unis Égypte wajulukɛla dɔ fana minɛ États-Unis ka datugu ka sababuya kɛ ni wajulukan façon ye i b'a a fitinɛ wulilen yɔrɔ yɔrɔ wajulukɛlaw de sababu de ka baara don i b'a ye yɔrɔ yɔrɔ olu dɔw de ka baara don ce sont eux c'est toujours lié à ça et donc je pense que an bɛ ala de tanu ka sababuya kɛ an bɛ don min na ko bi an ka jamanaden fanba hakili dayɛlɛla an ka jamanaden fanba ye faamuyali kɛ an ka jamanaden fanba olu y'a dɔn k'a fɔ vraiment Abdul Niang bɛ kuma min na nin ye nin ni diinɛ ko kuma tɛ kelen ye nin ye terrorisme ko de wulibali don vocal caman lasera ma ka bɔ sunamɔgɔ caman yɔrɔ la minnu bɛ ka ɲininkali kɛ ko aw bɛ ka Abdul kɛlɛ ni kuma min ye a y'a ɲɛfɔ ɲɛna a ye na ni dalilu ye sinon aw bɛ nin kuma min na nin tɛ kuma ye dɛ a bɛ diinɛ de contre la a ye Madina de kɛlɛ a ye nin de kɛ tan nin tɛ kuma ye dɛ a ye kuma min fɔ a ye na ni dalilu ye n y'a fɔ k'ale caman sɔrɔ a bɛ groupew kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'u lamɛn alhamdulillah anw tɛ don siya ko kuma na anw furadama an ma deli k'an da don siya kɛlɛ ko kuma na k'an bɛ siya kɛlɛ ko kuma fɔ walima k'an bɛ diinɛ kɛlɛ ko kuma k'an b'o fɔ anw bɛ an ka jamana basigiyɔrɔ de ɲini nka an ka jamana fabaw to yen ko fɔli k'o ye jamana basigili ye o tɛ tiɲɛ kuma ye jamana tɛ basigi kalo kan jamana bɛ basigi tiɲɛ de kan ala k'an kɛ tiɲɛ kanubagaw ye an balimaw et donc émission miroir an bɛ a kɛnɛ an b'a wuli nin yɔrɔ la ala ka hakili ɲuman di jamanaden bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma minnu ni olu ŋaniya de ye terroriste ninnu ka baara ye n'u sigilen bɛ ko Bamakɔ fana bɛna bɛn don dɔ la ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka hakili ɲuman di walidenw ma ni miirijugu donnen bɛ minnu na k'u kɛ maafalaw ye u bɛ k'u balimaw fa u bɛ k'u ka jamana ci ko diinɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma k'u bila diinɛ sira ɲuman kan an ka jamana ala ka basigi an ka jamana sɔrɔsiw ala ka dɛmɛ ala k'u dɛmɛ ala ka sankɔrɔta d'u ma dɔw y'a fɔ an ye ko hali an ka armée dɛmɛni ninnu contre la k'o bɛɛ ye kafiriya ye o bɛɛ fɔra an ye yan an ye nin kumaw bɛɛ mɛn an tulo la ninnu ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo jamana tɛ s'u la CEDEAO tɛ s'u la Faransi tɛ s'u la Amérique tɛ s'u la u ni ala de bɛ ɲɔgɔn bolo ala maa o maa ye ninnu kɛlɛ i bɛ jahanama de kɔnɔ u ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ nin de ye diinɛ ye an ye nin bɛɛ mɛn an tulo la an balimaw et donc effectivement le Cheikh Abdurrahman est mort. Il était imam à New York, arrêté avant les attentats de New York, au Kera, États-Unis. En Balma ou Foukosobe, pour les compléments d'information.
Nunu de ye kibaruyaw ye. Nin de bɛ sen na. Mɔgɔ si kana i hakili suɲɛ k'i bila i balima fagali la ko diinɛ. Maa si kana i hakili suɲɛ k'i bila i faso tili la ko diinɛ. Diinɛ tɛ. An balimaw, an ye maa dɔ fana o y'an wele. N y'a ka kɔrɔfɔ sɔrɔ. A ko n bɛ min f'i ye, n'i ye e ɲininka Mali président tɔgɔ ye di? An bɛ don min na i ko bi, n ko Asimi. Gouvernement ɲɛmɔgɔ Shogel a n'a ka ministrew. Ni ne y'a f'i ye, n ko maliyɛn dɔw bolo olu bɛ président wɛrɛ de lakodɔn jamana kɔnɔ, i bɛ da o la o. U b'o de ka kuma lamɛn, n'o kumana o de b'u engagé, pas le président qui est à Koulouba. Les drapeaux du Mali abada automatiquement kuma ta hymne national ma u bolo kafiriya do. Ni y'a f'i ye ko maliyɛnw bɛ i bɛ da la, n ko kabako. A ko nin fana fara i bolo da la. San'an ka ɲɔgɔn ye ka baro, ni fara i bolo da la. O kabako. Allahu akbar. Hali bi Ala ka hakiliw bɔ sunɔgɔ la. An ka an faso ka dɔn a bɛ situation min kɔnɔ. Fo an ka o de faamuya. Fo an ka dɔn k'a fɔ an faso a bɛ cogo min na. Mun de bɛ sen na, mun de ye hɛrɛ ye, mun de ye tiɲɛni ye, etc. Et donc, en balimaw, ninnu de ye information damadɔ ye an tun kan ka minnu perepelatigɛ di jamanadenw ma faamu jidili kama. Anw tɛ diinɛ lasela ye, an tɛ ka kuma diinɛ kan, an tɛ ka kuma diinɛ mɔgɔw kan, an tɛ ka kuma silamɛya kan ni rien. Minnu b'o kuma na, olu tɛ anw ni silamɛya cɛ foyi la, foyi. U tɛ se ka foyi anw manipuler diinɛ sira si fɛ. Minnu bɛ nin kuma na, ils peuvent pas. An ma deli ka diinɛ wɛrɛ dɔn ni silamɛya tɛ. An bɔra o duw de kɔnɔ, an bɔra o bɔkɔlɔw de la. Olu tɛ se ka silamɛya ko kuma fɔ ne ye. Abada.